प्रिय भक्तों नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जो कोई भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र, प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ बता रहे हैं। श्रद्धा भाव से श्रवण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना कर पदमाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो। अंगप्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना कर पदमाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्।
त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु
ललाटं पातु भामिनी, अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ, पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो, अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना कर पदमाभ्याम् अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां, जपमाला कमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां, गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां, धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां, पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां, कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं, तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी, ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी, धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी, शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी, अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ, पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो, अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना कर पदमाभ्याम् अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां, जपमाला कमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां, गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां, धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां, पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां, कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं, तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी, ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी, धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी, शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी,
अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभोगृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभोगृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु
नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ
पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभोगृहो च पादयो अंगप्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभोगृहो च पादयो अंगप्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पंचदशे कंठं पातु
मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंगप्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अंगप्रत्यंगं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पंचदशे कंठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी
षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्गं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पञ्चदशे कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्गं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पञ्चदशे कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु
नभो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्गं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पञ्चदशे कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्गं सततं पातु ब्रह्मचारिणी। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपदमाभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमालाकमण्डलुधरां ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठानस्थितां द्वितीयदुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वं हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु भामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रौ अधरौ च कपोलौ। पञ्चदशे कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नभो गृहो च पादयो
अंग प्रत्यंगम सततम पातु ब्रह्मचारिणी।